Ito na ta sa ato ang 4 packet tournament elimination round. Team Dumanog wins game 1 ha. Ang format ning ato ang 4 packet tournament winner versus winner ha. Kini magduha sila sa atong first set best of 3 ang labanan ni mga kaibigan. Kinsa makadaogan ng best of 3 maoy mo advance sa finals. Okay na atong 4 packet tournament dire sponsored niya sa ato ang birthday celebrant nga si Boss Nestor. Mao na atong birthday celebrant Boss Nestor. Mao na atong sponsor sa ato ang 4 packet volleyball dayon na tournament dire sa Sitio Bas, Barangay Pirilos, Karkar City. Serbisyo ko po. 4 na mga kaibigan. 4-0 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Okay na atong 4 packet tournament ha. Participated ni by 4 teams: Cebu City, Mandawi City, Karkar City o ang Dumanhog. Mao na may appeal sa atong 4 packet tournament. Ang atong first set, mao na ni atong first set ang inyong nakita, ang Dumanhog versus sa Team Cebu City. 4-0 ang atong score mga kaibigan. Team Dumanhog's ball. Nonel to serve para uno. Lobo gihatag. Gidakdakan ni John Lip. Oh. Wa kalihok si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ono 4 na kaibigan. Nonel to serve para dos. Kulapo mikamang na, gipakamang Nonel. Pikan sintro, dive sa dam. Agay tora. Nabagay counter patay ni Kulapo, gilawog sa tirong. Gilawog sa tirong ni John Lip. Stay. Nonel to serve para 3. Sadam. Ato nilo. Ngiga-igata tirahan Nonel ay. Igata ay. Stay. Shout out ay ni Bus Janak Rabaya. Kini para igualis na. 3-4 madam. Oh, 4-0 na. Igualis 4 na. Igualis 4 na tong game to. Migokod ang Team Dumanhog. Igualis 4 na. Igualis 4. Stay. Oy. Stay. Porol atong skora, porol. Stay. Team Cebu City has to win this game to in order to have a decision game 3. Agay! Patay Nonel! 5-4 na kaibigan. Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve para size. Nonel, sagang pa. Jobert. 3-shot combination ni Mr. Explosive. Di mapunit. Size 4 na. 2 point lead sa Team Cebu City sa atong game to ha. Shout out Konsehal Silso Gabunada, Tatay Conrado Aliga, shout out. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para City. Tagak ni Kulapo. Kuhang Janlip. Bunala ni Jobert. Answered ni Batang May Laban. Ay. Lawa ko ang sadam. Untol ang kawayan. Untol ang kawayan ay. Boss Ralph Villalobos diha si Lindogon Sibunga, shout out. Serbisyo Batang May Laban para 5 ni Nonel. Gilaras na Nonel. Kini. Nakapamalikas Nonel. Wakadoti ang bomba. Ala kreha. Imo Nonel. Imo gyapon la pagbusog. Tuara Batang May Laban. Nonel. Agay. Fire in the hole. Butas ang depensa sa Team Dumanhog. Maldituhan ng Kulapo eh. Kalit lang pamuspos oh. Pinalayat pa. Serbisyo Sadam.
Kulapo, may bagrak. Di masahod kaibigan. City 4, 3-point lead sa Team Cebu City. Sa Dampo River, the game breaker to serve para Otso. Batang May, kamang-kamang Kulapo. Side out, side out. Boss Marjon Pardilio, shout out. Osmo na ko si shout out sa ni Boss Gilbert Jan, tanod-tanod inatindan sa atong bakbakan diri oh. Boss Junior Sharot Kapitan, shout out. Lah. Tuag si kabulay. 5 na. 5 City. 5 City. Okay na atong 4 packet volleyball dayon tournament dire sa Sitio Bus Barangay Perilos, Carcar City under ni sa Yads Casinillo Promotion. O sponsor niya ni Boss Nestor. Our birthday celebrant mao na sponsor sa ato ang bakbakan. Back to the ball game. 5 City, 2-point lead sa team Cebu City. The team lifter to save para size. Binumba sa ere. Dinagdagan ni Nonil. Wala. Team Dumanog. Lagi. Puriton. Okay, tuara Nonil. Wala. Tuara gipawana na ang team Cebu City sa mga bala sa team Dumanog. Tuara. Kulapo mi boss. Kariha. Kinsa kay mabikilan ni, kinsa kay maipitan ni ron. Kulapo tagak sungod. Nabasa ni dyan ni gilambahan ni Joberto. Kariha. Okay, kini. Kuha pa. Kini, wala ni. Goodbye na. Sukuha pa sa damo. Ngigaw, hip defense. Pataya Joberto. Susan Rosis Amalia Puentes. Shout out dia ni Boss Makoy Gabunada Yamyamin ni natin na si Redol. Boss Ibig Tanyisa, shout out. Boss Joseph Ababa, shout out. Joshua Mansira, shout out. Marjo na Maglaway, shout out. Boss Cindy Davis sa Dumanog. Papart Mano Elister Traya, shout out. O si Papart Eric Lasarte. Boss Rolly, shout out. Cebu City's ball. Kulapo to serve. Nonil. Kulapo ayag. Bundakan na yung John Lip. Peruan guys. Smart play by Nonil. Lamak na. Grabe Susan Rosis gibagrakan wa kapurmang kontra wa papurmahang Nonil. Maldituhan ni mo Nonil wala siya. Nonil to serve. Baby Orly, labay na. Side out, side out. Pila na, Size City. Team Cebu City's ball. Jobert to serve para Otso. Okay, Lobo, gihatag ni Batang May Laban. Kuha pa. Kulapo. Kulapo na Jobert Marcinas combination. Overhead shot. Defended by Batang May Laban. Overhead na naman. Muntik na. Kuha Aksyon kalugaw ang depensa sa team Dumanog. Agay, tuwara sa gamba. Nice defense mga kaibigan. Grabihan.
Sus! Gitap! Saddam forever finishes the game. Ngigaw eh. Woo! Panigawaks nun nila eh. Hindi makapaniwalas nun nil. 8-6 na kaibigan. 8-6. 2 pointed sa team Cebu City. Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para Nueve. Jobert again. 2-shot completion. Saddam. Ang higa Saddam mo. Agay. Milapdos ko po. Sahod pa. Gi. Poriton. Ay, tuara kamang siya. Kuha kamang skula po eh. Size 8 na. Size 8. Duman Hogs ball. Batang may laban to serve para City. Agay Jobert lagi pakaon pa team Dumanog gidakdakan na no. Bibirle. Tagaig sakit Janlip. Ay tuara. Buslot na. Buslot ang nigo sa team Cebu City. Otso City na 1 point lead na lang sa team Cebu City. Kapit kamay mga kapatid. Magandang bakbakan to. Tuara. Janlip again. Binumbasere. Super Mario move ni Kulapo. Agay tuara. Gipakaon pa. Tira dire sa team Dumanog. Ay! Out ball. Stay. City 8 na. City 8. Side out Cebu City's ball. Saddam to serve para Nueve. Nonel to Saddam. Agay, Tora, Janlip. Girak. Tora. Ngiga Kulapo Bagnus na yung Kulapo. Pungas simbula kaniya. Inside. Gipabuhi ang Nonel. Taas kayong korte Nonel. Inside kaibigan. Point. Nueve City na. 2 point lead sa team Cebu City. Kini para Jay Servisyo Saddam. Agay Tora. Gipakamang si Nonel. Agay. Pikas. Awas kaibigan. Nueve City Nueve City. Nueve City. Janlip to serve para 8. Para 8 ni Servisyo Janlip. Lobo. Gihatag pasadas pa. Tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo. Nonel. Kaniya. Nonel may gilat Nonel. Ito na. Overhead shot. Kuha pa ni Kulapo. Team Cebu City. Scoring iton. Agay tokpo ni Saddam. Nabasa ni Batang may laban. Ngigam right Batang may laban oy. Agay kini kuha pa. Kaniya napungasin na. Final agay Nonel. Nice defense coming from Nonel. Goodbye Philippines. I go to goal. Woo! Grabe oy. Otso 9 na kaibigan. 8-9. 1 point lead na lang sa team Cebu City. Servisyo Janlip. Lobo gihatag. Gipika ni Batang may laban. Answered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay kuha pa. Kulapo. Mamma mia! Wana. Agay breaking ni Nonel. Mamma mia! Pumasok. Tangigang Nonel eh. It's a Nonel Amaknasyo. Ngigaw eh. Iguales. 8 na. It all na kaibigan. It all you can. It all you can. Iguales 8. Servisyo Janlip. Agay Tora. Batang may laban. May Bagnus. Kaya Nonel Amakna. Andos.
Agay, ito na. Kuha pa. Kulapo. Ngigang Kulapo dito. Overhead. Tuara pakaon pa. Tira ni Jobert Marcinas. Pagbusog, Team Dumanog. Ay, tuara. Pikas kilid. Lobo. Kinsa kay matagakan na ni. Matagakan sa bula. Na ay maipit ani ron taw-taw. Wala ay sugod na breaking breaking na. Agay Kulapo padpad na. Bitay na Kulapo, kita tinay Kulapo. Agay tora, handos ni Sadam, answer by Sadam. Mamma mia! Hindi wa kadating ang tira. Wa kadating ang tira. Iguales 9 dahil kaibigan na, iguales 9. 9-all kaibigan, 9-all. 9-all kaibigan na to score. Kulapo to serve para Jis. Ay, batang may laban. Agay, two shot combination ni Bibi Orle. Added by Nunil Magna. Agay, tukod. Kuhaan Nunil. Gikamang ni Nunil. Kubkub ni Nunil. Ang patay ni Sadam forever. Sadam again, may bundak. Ay. Chik ang malas ni Sadam forever. Sabit kaibigan. Ang pamatay na tira ni Sadam forever. Sabit. 9-all ang atong score, 9-all. Team Duman Hogs ball. Nunil to serve. Jampak ato ang korte derya sa Sitio Bas Pirilos Karkar. Servisyo Nunil. Agay! Banggi si Sadam. Susan Roses. Gis, 9 na. Team Dumanog leaving Team Cebu City by 1 point. Team Dumanog is leading with Picarios 1 point lead. Agay! Nunil! My goodness, banggas Nunil. Kulapo. Janlip. Kuha pa. Kulapo again. Answered by Nunil. Binumba sa iri ni Kulapo. Sagang. Agay, patay ni Nunil. Awas kaibigan. Side out. Gis 9 Gis 9. Cebu City Small. Dikdikan ang labanan ha mga kaibigan. This gonna be a fight till the end. So close kayo ang atong score. Very close ang atong score. Gis 9. Nunil. Agay! Banggi mas Nunil sa serbisyo ni Jobert. Iguales Gis na. 10-all. Napasayaw si Atan Lilo. Jobert Marcinas to serve para 11. Kapit kamay mga kaibigan. Iguales Gis. 10-all. Atong game to. This is a must-win situation sa Team Cebu City. Fire in the hole! Agay! Lutaw ang bomba ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Susan Roses. Lutaw ang tira, milutaw, murag bibingkang pinalutaw. Side out. Duman Hogs ball. Servisyo Orle. Okay, Bibi Orle again. If Team Dumanhog will win this one, they will advance to the finals. Waiting for the winner of the second set.
mga kaibigan. Team Mandawi versus Team Karkar. 11 na mga kaibigan, kapit mga kaibigan, 11 na, for the win na, para champion na. Para champion na ang Team Dumanog sa ato ang dili para champion, para advance ni, para finals. Para finals na. Agay para finals ang Team Dumanog. They will advance to the finals. They will be waiting for the winner of Team Mandawi versus Team Mandawi o Team Karkar.